Mari kita bangkit berdiri. Let us stand. Kiranya namamu dipermuliakan dalam hidup kami. May your name be glorified in our lives. Kiranya engkau menaklukkan setiap hati yang hadir di sini, termasuk setiap hati kami. May you subdue every heart that beats in this place, even our hearts. Kiranya perintahmu bercahaya di dalam hati kami. May your commandments shine bright in our hearts. Dan hidup kami yang hanya satu kali adalah hidup yang dipenuhi oleh kegairahan untuk mentaati Engkau. And may this one life that we live be filled with the zeal and passion to obey you fully. Berikan kepada kami roh-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu. Grant us your Holy Spirit, fill us up, O Lord. Dan ajar kami sebagai satu gereja-Mu untuk berjalan dengan setia, mengikuti pimpinan daripada roh-Mu. And teach us as one church to walk faithfully following your leading. Kami minta kasih sayang Tuhan. We ask for your steadfast love. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Selamat pagi sekali lagi saudara sekalian. Good morning once again, brothers and sisters. Kita mengucap syukur untuk Tuhan pimpin hari demi hari di dalam hidup kita. We thank the Lord for His leading and guiding us day by day in every part of our lives. Hari ini kita akan mengadakan upacara dari baptis, sidi, dan atestasi. Today we will hold the sacrament of baptism, attestation, and confirmation of faith. Dan setelah itu maka kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. And afterwards it will be followed by the sacrament of Holy Communion. Mari kita sekarang melihat satu bagian Alkitab saja. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-7. Let us now turn to a passage of Scripture, the Gospel according to St. Matthew, chapter 7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14 saja. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Mari kita berdoa sekali lagi Let us minta pray pimpinan. once again for the Lord's mercy. Kami minta sekali lagi anugerah yang daripadamu melingkupi kami, roh-Mu untuk mengerti firman dan membuat seluruh direction dalam hidup kami. We once again ask for the grace of your Holy Spirit to embrace us, to give us understanding and illuminate us through your word and our path in life. Kami minta kasih sayang daripadamu. We ask, O Lord, of your love for Urapi us. hamba-Mu, Anoint your servants, bukan berdasarkan dari pengertian sendiri, not by our own understanding, bukan berdasarkan dengan fasih lidah, not by the fluency of our tongues, tetapi berdasarkan kepercayaan kepada-Mu ya Roh yang suci memimpin kami. but by our trust to you, O Holy Spirit. Kami minta kasih sayang Tuhan. We ask of your steadfast love once Di again. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami In berdoa. the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Kalau kita mempelajari teologi reform, If we study Reformed theology, kalau kita mempelajari daripada sejarah reformasi dan seluruh anak-anak reformasi setelahnya, if we read through and learn about the history of Reformation and all that comes afterwards, kita akan menemukan salah satu hal yang dijunjung tinggi oleh para reformator dan Puritan dan semua anak-anak mereka adalah high view of the church. we will find one thing in common that the Reformers and the Puritan fathers hold in high esteem. That is the high view of the church. Allah itu menciptakan gerejanya.
God is the one who created His church. Dan gereja yang diciptakan itu memiliki dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. And the church that He created has two inseparable aspects. Dua aspek ini tidak mungkin bisa dipisahkan. And we can never separate these two aspects. Dua aspek ini tapi bisa dibedakan. We cannot separate the two, but we can distinguish between the two. Karena tidak mungkin bisa dipisahkan. Because we cannot separate it. Maka ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah menjadi satu lembaga, yaitu gereja. And so this is what the Lord institutes as one institution we call the church. Dan dua aspek itu apa? And what are the two aspects? Adalah di dalam satu lembaga gereja itu ada yang disebut sebagai gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan, dan gereja yang kelihatan. And so in the one church that the Lord had instituted, there are two aspects of it. The first is the universal church, the invisible church, and the local visible church. Ini adalah sesuatu hal yang dinyatakan dalam Alkitab begitu penting. And this is what the Bible tells us as something very important. Suatu hari di Kaisarea Filipi, One day in Caesarea of Philippi, maka Yesus Kristus di hadapan seluruh murid bertanya, and Jesus Christ among all His disciples asked them, menurut orang-orang siapa aku ini? who do people say that I am? Dan murid-murid mengatakan, ada yang bilang bahwa engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang bahwa engkau Elia, ada yang bilang engkau adalah Yeremia. And the disciples answered, some said, oh, you are John the Baptist. Some say that you are Elijah. Some say that you are prophets. Dan kemudian Yesus melihat mata mereka And Jesus looked at their eyes. dan tanya kepada pribadi mereka, And He asked them personally, menurut engkau siapa aku ini? but you, who do you think I am? Seluruh daripada hidup kita, All of our lives, seluruh daripada kita semua yang hidup, the entirety of our lives that we akan live, menemukan pertanyaan ini secara pribadi di dalam hidupmu dan hidupku. will inevitably encounter this question in mine and your lives. Papa kita tidak bisa menjawab itu untuk kita. Our fathers cannot answer it on behalf of us. Mama kita tidak bisa jawab itu untuk Our kita. mothers cannot answer this for us. Anak-anak kita tidak bisa jawab itu untuk And our kita. children cannot answer this for ourselves. Istri suami kita tidak bisa jawab itu untuk kita. Our husband or our wife cannot answer this on our behalf. Yesus secara eksistensial tanya kepada saudara dan saya pribadi, Because Jesus Christ existentially and personally asks every single one of us, menurut engkau siapa aku ini? who do you say that I am? Dan dari seluruh murid, And among all the ada disciples, satu murid yang kemudian menjawab, there was one disciple who answered, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. you are the Messiah, the Son of the living God. Dan kemudian Yesus mengatakan, di atas pengakuan ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan bisa menguasainya. And Jesus replied, upon this rock, upon this confession, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Itu adalah peristiwa di mana dengan mulut Yesus sendiri, Yesus mendirikan gerejanya di atas dunia. This event highlights to us by the words of Jesus, He founded His church on this world. Gereja tersebut adalah gereja yang kelihatan atau tidak kelihatan? Is the church visible or invisible? Gereja kelihatan. The visible church. Kalau tidak kelihatan, Yesus tidak perlu mengungkapkan di dunia ini. If it is not visible, He wouldn't have to reveal it to us in this Itu adalah world. gereja lokal yang dibentuk In other words, it is the local church that was formed. dengan mulut Yesus sendiri. And He formed it by His own mouth. Dan di dalam gereja lokal itu And in the local church, ada murid-murid Yesus yang terima Yesus dan ada Yudas yang di sana. there are disciples who received Jesus, and there are Judases inside. Saudara-saudara, yang diselamatkan adalah yang gereja yang tidak kelihatan itu. Those who are among the saved of God are those who are part of the invisible church. Tetapi itu tidak berarti bahwa gereja yang kelihatan itu terpisah daripada gereja yang tidak kelihatan dan tidak penting. But that does not mean that the visible church is separated from the invisible church and makes it not important anymore. Nanti saudara-saudara akan lihat seluruh daripada kisah para rasul adalah pergerakan daripada gereja lokal. You will find that the Acts of the Apostles is a story of the movement of the church. Dan saudara-saudara akan lihat orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang tidak berdiri sendiri di rumah mengaku Kristen, tidak, tetapi mereka adalah orang yang dimasukkan di dalam gereja lokal dan bergerak. And you will find that those who are saved by God are those who do not stand alone, who do not sit inside their house cooped up and not congregate as one church. Salah satu tugas
daripada gerakan reform yang pendeta Stephen Tong sendiri sudah menyatakan begitu sadar adalah mengokohkan kembali signifikansi, kemuliaan, dan misi daripada gereja lokal. One of the main aims of the Reformed Evangelical Church that Reverend Tong has strictly enforced is to see the glory, the primacy and supremacy of the local church. Dan inilah yang menjadi satu spirit yang terus turun dari reformasi, bapak-bapak reformasi, dan anak-anaknya dan semua orang yang sungguh-sungguh mengerti apa itu teologi reform. And this is what has been passed down throughout the generations, from the reformers to the children, all the way through the generations of those who understand what Reformed theology actually Di is. dalam Alkitab sendiri Allah menyatakan dua institusi yang luar biasa penting. In the Bible itself, God had instituted two very important matters. Yang tidak bisa dilepaskan. These two institutions cannot be Yang separated. selalu terikat satu dengan yang lain. And these two is always bound to one Dan another. Allah menggunakan gambaran yang satu dengan yang lain dan yang lain dengan yang satu ini. And God uses the imagery of these two institutions among one another. Institusi apa yang dalam Alkitab yang luar biasa penting? And what is the significantly important institution in the Bible? Yang pertama adalah keluarga. The first is family. Keluarga diciptakan Allah dengan mulut Allah sendiri. God created family by his own mouth. Barang siapa melawan daripada pentingnya keluarga, And whosoever goes against and opposes the barang importance of siapa family, mengejek dan memporak-porandakan segala sesuatu konsep mengenai keluarga yang sehat, and those who try to bring to ruin or mess up or blur the distinctions of what a healthy orang family is, tersebut melawan pribadi Allah itu sendiri. these people are taking a stand against the living God themselves. Di dalam kitab Kejadian Allah menciptakan keluarga In the book of Genesis, God instituted family. di dalam konsep, di dalam konteks yaitu creation. And he instituted it in the context of creation. Dan di dalam kitab Injil Allah menciptakan institusi yang kedua yaitu gereja. And in the New Testament, the Lord instituted the second one, which is the church. Dan gereja itu diciptakan di dalam konteks yaitu redemption. And the church is founded in the context of redemption. Yang pertama adalah di dalam creation, The first is in creation, yaitu keluarga. family. Yang kedua adalah redemption, Secondly is redemption. yaitu gereja. That is the church. Dan keduanya sangat-sangat terkait erat. And the two are intertwined together. Apalagi kalau saudara melihat daripada orang-orang reformasi dan reform. And even more so when you look to the reformers. Maka saudara akan menemukan keluarga itu adalah gereja yang kecil dan gereja itu adalah keluarga Allah. And you will find this understanding that the family is a little church and the church is the family of God. Kita kembali lagi berkenaan dengan gereja. Now we turn back into the church again. Hari ini adalah hari di mana saudara-saudara berkumpul di dalam satu gereja. Today is the day where all of us are gathered in one Dan church. kita juga akan melihat orang-orang yang menjadi satu di dalam gereja lokal. And we will see people who will soon be part of the local church. Yang dibaptis, yang disidi, dan yang diatestasi. That is, those who will be baptized, who will be confirmed in their faith and will be transferred in their church Tetapi membership. apakah kita menyadari apa artinya terkait dengan sebuah gereja lokal? But do we understand the significance of what it means to be connected to the local church? Ketika seseorang itu dari pribadinya dan kemudian dia dimasukkan di dalam tubuh Kristus, When someone, a person, is incorporated into the body of Christ, dan kemudian Roh Kudus membawa dia masuk dalam sebuah gereja lokal, and when the Holy Spirit puts him to be planted in a local church, Alkitab dengan jelas menyatakan orang tersebut kalau genuine, kalau sungguh-sungguh, maka orang tersebut berada di dalam Kristus. the Bible tells us if that person is true and genuine in their faith, then they are in Christ. Orang-orang yang berada di dalam jalan Yesus Kristus. These are people who are in the pathway of Jesus Christ. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan And the Bible clearly tells ada us tuntutan-tuntutan, there are demands, ada karakteristik-karakteristik, there are characteristics, ada tugas-tugas, and there are responsibilities. ada privilege-privilege yang Allah berikan kepada orang-orang di dalam Kristus. There are also privileges that God entrusts to the people
who are in Christ, di dalam jalan Yesus Kristus. in the path of Jesus Christ. Maka Matius pasal yang ke-7, Then Matthew chapter 7 finds ini itself adalah kalimat-kalimat terakhir Yesus menutup daripada khotbah di bukit. in context of Jesus closing his Sermon on the Mount. Yesus kemudian menyatakan beberapa kalimat yang sangat mencengangkan. Jesus then said astounding words. Bahwa murid-muridnya, bahwa engkau itu masuk di dalam jalan yang sempit. That he tells to his disciples that you all are going into the narrow gate. Pintu yang sempit, jalan yang sesak. The narrow gate, the hard way. Pintu yang sempit dan jalan yang sesak. The narrow and hard way. Dan tidak banyak orang yang menemukannya. And those who find it are few. Apakah kita menyadari ini adalah sesuatu pernyataan secara jujur? Kalau saudara dan saya menjadi mengikut Kristus, saudara dan saya menemukan hal ini? Do you understand that this is a significantly sincere and open statement that you and I must consider in light of our own lives? Pintu mengikut Yesus Kristus itu artinya masuk dalam pintu yang sempit. Following Jesus means going into that narrow gate. Jalan yang sesak. The hard way. Bukan pintu yang besar dan jalan yang lebar. It is not the wide gate and the easy path. Maka saudara, khususnya semua orang yang dibaptis, sidi dan atestasi, apakah engkau menyadari bahwa ini adalah yang dinyatakan jujur oleh Yesus Kristus kepadamu? And those of you who are present here, especially those of you who will be baptized or transferred or become part of this church, do you understand that this is Jesus' words that he reveals openly to you? Saya takut, saya khawatir sekali karena banyak orang itu bertindak, memutuskan tanpa dia menghitung harganya terlebih dahulu. I am filled with fear and struck with great anxiety many times whenever I think of people who decide to choose or commit to do something at the drop of a hat without carefully considering the cost. Dua hal keputusan dalam hidup yang penting yang sering sekali tidak dipikirkan harganya terlebih dahulu. There are two great choices that people make in this life that oftentimes are not considered carefully in regards to the cost. Yang pertama adalah Here's the first menikah. one. Marriage. Yang kedua adalah gereja. Secondly, church. Saya setiap kali ketemu sama orang yang mau menikah, Every time I meet a couple who's about to get married, sebelum masuk ke tempatnya pemberkatan, even before they come to the wedding ceremony, saya tanya, I ask them again, beneran ini? sure about this? Beneran? Sure? Kau tidak nyesel? You're not going to regret it? Kau benar-benar tahu? You really know what you're getting into? Terus saudara, banyak orang menikah, masuk di dalam pernikahan itu dengan pikiran persis seperti kebanyakan orang di luar sana. Brothers and sisters, many people enter into marriage, even in the church, with the mindset that is just like all the people in the world. Dan salah satu daripada kecelakaan adalah kita berpikir bahwa menikah itu sama dengan bahagia. The tragedy of it all is that we always assume that marriage equals happiness. Saya beberapa waktu yang lalu membaca satu buku. Some time ago I read a book. Dan kemudian ada satu teolog yang menyatakan demikian. And in the book, one theologian said this. Salah satu hal yang paling merusak daripada pernikahan itu bukan gerakan LGBT. One of the things that destroy marriage or family life is not the LGBT movement. Juga bukan pornografi. Neither it is pornography. Tetapi gerakan yang paling merusak daripada pernikahan itu adalah di dalam orang Kristen itu sendiri. But the movement that is most ruinous to families is the Christians themselves. Yaitu orang Kristen yang menikah berpikir pernikahan sama dengan bahagia. In other words, it's referring to Christians who equate marriage to happiness. Jadi setiap kali orang masuk dan kemudian dia menemukan kesulitan, konflik dan segala hal yang sangat tidak menyukakan hatinya, dia langsung berpikir ini pernikahan yang tidak beres. And so every time they encounter hardship, they encounter problems, conflicts in the relationship, they will think this marriage is not right. Dan kemudian mereka sudah tidak memiliki api lagi, tidak memiliki keinginan apapun saja lagi dan pengen mungkin hanya menunggu waktu mati saja. And they no longer have a desire or a passion for one another and they just count the days until they die. Saudara,
maka ini adalah satu konsep, satu kepercayaan asumsi dasar yang benar-benar salah. And so this is a concept, an assumption, a fundamental assumption that is very wrong. Dan kemudian penulis itu mengatakan kesebenarnya pernikahan itu apa? And the author then continued, so what then is marriage? Pernikahan adalah gabungan antara keindahan, kebahagiaan, dan kesakitan. Marriage is a union between great joy and great pain. Sehingga kalau orang itu sakit, orang itu sungguh-sungguh tidak nyaman di dalam pernikahan, itu adalah bagian part of daripada sebuah pernikahan, dan itu adalah realitas yang Alkitab nyatakan. That is why when someone faces hardship or pain in a marriage, that is part and parcel of what marriage entails as the Bible teaches us. Mungkin kalau saya tanya amin, saudara mungkin bilang amin. If I ask amen, you probably say amen. Karena itu realita. Because that's the reality of it. Yang membahayakan adalah berpikir bahwa kalau pernikahan sama dengan kebahagiaan, titik. What endangers all of us is if we assume that marriage equals happiness, period. Sekarang hal yang kedua. Now, the second thing. Saya mau tanya, masuk dalam sebuah gereja, I want to ask us all about being part of a church. masuk di dalam satu pengikut kepada ke Yesus Kristus dengan belajar setia. To be part of people who follow Jesus Christ faithfully. Saya tanya pada saudara, Let me ask you this question, brothers Artinya and apa? sisters. What does this entail? ada gereja-gereja kalau engkau mengikut Yesus masalahmu selesai. There are churches who say, follow Jesus and all your problems will be solved. Kalau engkau mengikut Yesus engkau akan bahagia. Follow Jesus and your life will be happy. Engkau mengikut Yesus semua masalah terbuka luas, itu beres semuanya. Follow Jesus and whatever your problem is, no matter how big it will be resolved. Yang miskin jadi kaya. Those who are poor will be Yang rich. engkau punya penderitaan engkau akan dilepaskan. Those of you who suffer, you will be delivered from your suffering. Itu mengikut Yesus. Is that following Jesus? Kenapa Yesus mengatakan demikian? Why then did Jesus say it in this passage? Maka masuklah melalui pintu yang sempit, jalannya itu sesak, tetapi ujungnya itu nanti adalah kehidupan. Why did he tell us to enter through the narrow gate and the way that is hard that leads to life? Begitu engkau mengikut Kristus Yesus, Once you decide to follow Jesus Christ, dan begitu engkau digabungkan dengan satu gereja lokal yang benar-benar sejati di hadapan Allah Tritunggal, once you are incorporated, you're planted as part of a true church before the sight of the triune God, maka ini adalah hidup kita. then this will become our life. Ini adalah hidup kita. This is our life. Kecuali engkau itu palsu mengikut Yesus. Unless you follow Jesus Christ falsely. Kecuali kita itu salah masuk dalam sebuah gereja yang sebenarnya bukan gereja yang sejati. Unless if we think we go into the true church, which turns out to be a false church. Tetapi sepanjang sejarah, But throughout history, jikalau seseorang itu mengikut Kristus Yesus dan orang itu sejati pengikut Kristus, if a man commits to follow Christ and if he is a true follower of dan Jesus, masuk dalam gereja yang sejati, and he is part of the true local church, maka apa yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi bagian hidupnya yang tidak mungkin bisa terpisahkan. then the words of Jesus Christ will become an inseparable part of his life. Pintu itu sempit, The gate is narrow. jalan itu sesak, The way is hard. tapi ujungnya kehidupan. But the end leads to life. Itu artinya apa? What does that mean? Ini adalah jalan dengan karakteristik beberapa hal ini. It is a path with these characteristics. Jalan ini adalah jalan penuh pergumulan. First, it is a path full of struggles. Dan di dalam beberapa kasus jalan ini adalah jalan yang membawa kita kepada penganiayaan dan penderitaan. And in many cases in our life, this path is a pathway that will lead us to persecutions and suffering. Jalan ini hal yang lain, karakteristik yang lain. Jalan ini adalah jalan yang tidak populer. Another characteristic is that this path is not popular. Saudara, ada satu hamba Tuhan mengatakan, Brothers and sisters, there is a servant of the Lord, a minister who said this. Oswald Smith menyatakan, This man's name is Oswald Smith. And he said, kekristenan
jikalau diberitakan dengan setia, dengan sesungguhnya, dia tidak pernah akan menjadi satu berita yang populer. Christianity, if it is honestly and openly proclaimed, will never, ever be popular news. Saudara, saya tidak bicara lebih lanjut lagi berkenaan sama aniaya, penderitaan atau apa. Bicara popularitas saja sudah. I will not speak further about persecutions or suffering. Let's just stop at the point where we talk about popularity. Itu artinya What does this mean? kita mungkin sekali dianggap orang di luar sana itu kita yang aneh. We might be thought of by other people as strange people. Pendapat-pendapat kita pasti akan banyak ditentang oleh orang-orang di sana. Many of our opinions, if not all, will be opposed by the public. Mulai dari teologi kita, mulai dari apa yang kita percaya, melalui dari hidup kita, keputusan-keputusan dan pelayanan kita, banyak sekali orang yang akan terus-menerus mempertanyakan, mengejek, dan kemudian melihat, oh ini bukan seperti itu. And all the way from our theology, from our way of life to our choices, people will question, people will watch with scrutiny and mock and say that this shouldn't be the case. Apalagi kalau kita sudah masuk di dalam zaman seperti ini, postmodern. Orang Kristen pun itu bisa menjadi lawan kita. Especially as we are in the postmodern era, even Christians can be our enemies. Kita menjadi bukan orang yang seperti khalayak ramai. We will not be like the public. Kita punya pendirian, punya keputusan, punya kesimpulan, dianggap aneh sama mereka. Our stance, our principles, our decision making will be seen as strange by the people. Makin banyak orang yang tidak suka kita. More people will dislike you. Makin banyak orang yang tidak berteman dengan kita. More people will not want to be friends with you. Bukan karena kita pernah menipu dia. Not because we deceived them. Bukan karena kita pernah mencelakakan mereka. Not because we have done them some sort of harm. Tetapi dengan keputusan kita pun orang sudah tidak suka dengan kita. But just simply by our decisions, it incites people to dislike us. Hanya ini saja, tidak usah bicara penganiayaan. And that's what happens at this level. We don't need to go further into Saya persecution. tanya kepada saudara, And now I ask all of you, apakah engkau tahu resiko ini? do you understand this risk? Apakah kita mau jalani jalan ini? Do we know this and do we want to go through it? Engkau menjadi orang lain yang dekat, yang akrab, kemudian menjadi sesuatu yang dingin. Close friends become cold. Teman-teman akrab mulai meninggalkan kita. Your company of friendship begins to leave you. Bukan karena kita berdosa, Not because we have done some sort of sin, tetapi kita mau belajar setia. Saya tidak berani katakan kita setia. Nanti kita setia itu di ujung, biar Tuhan saja yang menentukan kita setia atau tidak. Mau belajar setia saja, itu pun resikonya, harganya begitu banyak. not by all of that, but just by learning to be faithful. I do not dare to say by we are faithful, because that can only be proved at the end where God will be our judge. But just by learning to be faithful, we provoke people to distance themselves from us. Apalagi kalau engkau masuk di dalam gereja seperti ini. Even more so if you come into this kind of church. Pendeta Stephen Tong Sedi sudah pernah mengatakan sama kita. Reverend Stephen Tong once already told us about this. Banyak orang tidak suka sama gerakan reform. Many people dislike the Reformed evangelical movement. Mereka membenci kita. They hate us. Mereka memata-matai kita. They spy on us. Mereka berusaha untuk menghancurkan kita. They are attempting any means possible to destroy us. Tetapi perhatikan, dia mengatakan demikian. But then he continued, but listen carefully. Mereka tidak mungkin bisa menghina kita. What they can never do is mock us. Mereka tidak mungkin bisa menghina kita. They can never look down on us, Karena kita berjalan dalam jalan yang sempit. because we are going through the narrow gate. Terus saudara, pagi ini saya terus-menerus memikirkan. And this morning, brothers and sisters, I kept on thinking in my mind, Masuk di dalam gereja lokal, gereja reform seperti ini, apa sih sebenarnya yang terjadi? to be a part, to be a member of a local Reformed church such as this one, what exactly is happening?
masuk di dalam GRII, sebenarnya apa sih yang terjadi? What is happening when we become a member of IREC? Saudara-saudara, mengerti keunikan gereja dan mengerti keunikan gereja lokal itu penting sekali. And so to understand the uniqueness of one church, and especially to understand the uniqueness of a local church, is very important. Terus saudara, saya ambil satu ilustrasi. Allow me to take an illustration. Kalau saudara masuk dalam pernikahan, For example, if you are entering into marriage saudara-saudara membentuk satu keluarga, and you form a family, saudara-saudara, kita mesti menyadari ada misi yang Tuhan tentukan di dalam keluarga saudara. we need to understand that our newly formed family has been entrusted by the Lord with a mission to do. Saudara sebagai keluarga lokal, maka saudara kita mesti mendoakan, mengerti Tuhan apa yang Engkau secara khusus panggil keluarga kami untuk menggenapinya. And so as a family, a local family planted here, we need to wrestle and pray and ask the Lord, Lord, what is your will for our family to do here? Dan panggilan itu sangat mungkin berbeda satu dengan yang lain. And it is highly likely that the calling to each and every family is different from one another. Panggilan keluarga saya berbeda dengan panggilan keluarga Wijaya. The calling of my family is different to the calling of Wijaya's family. Panggilan keluarga Wijaya berbeda dengan panggilan keluarga Desmond. And the calling of Wijaya's family is different from the calling of Desmond's family. Panggilan keluarga Desmond beda dengan panggilan keluarga Adrian. And the calling of Desmond's family is different from the calling of Adrian's Setiap family. daripada kita itu menikah bukan cuma untuk menikah, ada sesuatu panggilan yang Tuhan itu tetapkan di dalam pernikahan saudara secara khusus. And so the purpose of marriage is not for the sake of its own self, but we come into marriage for a special mission. Dan itu beda satu dengan yang lain. And it is different from one another. Ada sesuatu yang khusus, yang partikular yang Tuhan berikan kepada kita seturut dengan seluruh kemampuan, seturut dengan kita punya karakter diciptakan. There is something special and very particular to our own skills and talents that God has created us with. Maka ini adalah sesuatu yang harus digumuli dalam setiap keluarga lokal. And that is why this is something that every local family in the church must wrestle about. Kalau tidak, bahkan kita akan menjadi satu keluarga yang sama dengan orang yang tidak kenal Yesus Kristus. Bedanya adalah hanya menempelkan kata Kristen di dalam keluarga kita. Because if we do not do these things, brothers and sisters, we will be just the same as every other family outside in the world, and we just happen to put stickers that call Christianity on our family life. Apa panggilan secara khusus keluargamu yang dari Tuhan? And so what is the special calling of the Lord to your family? Engkau dan saya harus menggumulkannya. You need to wrestle about it. Kita tidak sesuatu yang hidup hanya untuk cuma punya istri, punya anak, punya cucu, lalu kemudian mati. Because life is not only a matter of getting married, having children, grandchildren, and die. Ada kehendak Allah yang dinyatakan di dalam keluarga kita masing-masing. But there is the will of the Lord that is revealed in the dimension of our family life right here and now. Itu adalah kekhususan keluarga saudara. And that is the uniqueness of your family. Itu adalah signifikansi keluarga saudara hadir di tengah-tengah dunia. And that is the significance of why your family exists in this world. Ini adalah bagian panggilan daripada Allah kepada keluarga saudara untuk berbagian di dalam kerajaannya. And it is a calling from the Lord God to take part in His kingdom. Dan juga sama dengan gereja. Likewise with the church. Apakah gereja kita adalah sama dengan gereja yang lain yang sejati? Is our church the same as all true churches in the world? Jawabannya adalah ada samanya, tetapi ada panggilan khususnya. The answer is there are common points, but there are also unique and special callings. Ada sesuatu panggilan secara partikular, ada sesuatu gerakan yang ditanam yang menjadi keunikan daripada gereja lokal ini yang berbeda dengan gereja yang lain. There is a particular calling to drive a movement of the local church that is different from all other true churches in this world. Dan sekarang saya akan masuk di dalam 3 hal yang setiap saudara yang ada menjadi jemaat di tempat ini, dan khususnya yang baptis, sidi, dan atestasi, memperhatikan apa yang Tuhan itu berikan di dalam gereja lokal di tempat kita. And now I will share 3 points
of what the Lord has graced this local church with, so that all of us may understand it, and especially more so for those who will be members Dan of the church. seluruh daripada apa yang dikerjakan itu harus sinkron dengan apa yang ada di pusat. And all that is worked on in the branches must be also worked on by the main church. Terus saudara perhatikan bahwa ini bukan saja gereja, tetapi ini adalah movement. Brothers and sisters, let us consider carefully that this is not just a church, it is a movement. Movement itu berarti sesuatu yang bergerak. A movement means it is dynamic, it is moving. Ini berkali-kali pendeta Stephen Tong mengatakan kepada kita semua. And this has been repeated many times by Reverend Tong to all of us. Reform adalah suatu gerakan. Reformed is a movement. Jangan sampai gerakan itu menjadi monumen. And we must never let this movement become a monument. Jangan sampai gerakan itu menjadi sesuatu yang mati. We cannot let this movement die out. Gerakan adalah sesuatu yang dinamis. Movement is dynamic. Kalau saya boleh memberikan satu contoh adalah, If I may provide an example, sama seperti orang lari estafet. it is just like someone who runs marathon. Ketika tongkat itu dipegang, When this baton is held, maka kemudian dia lari. then he runs. Itu movement. It is a movement. Dan kemudian dia berikan kepada orang yang selanjutnya. And this long distance racer gives the baton to the next Tetapi racer. ketika orang itu pegang, But when the next racer holds dan it kemudian dia diam, and he stops, maka itu menjadi monumen, itu berhenti. then that is a monument. It stops, it ceases to move. Terus ada gereja yang hebat, A great church, brothers and sisters. gereja yang besar, A big church. gereja yang kaya, A wealthy church bisa menjadi sesuatu monumen yang mati. can be at the same time a dead monument. Gereja yang miskin, A poor church. gereja yang dianiaya, A persecuted church. gereja yang tidak memiliki relasi dengan banyak pejabat, A church isolated, separated from connections with powerful people, ternyata bisa menjadi gereja yang bergerak. can in fact be a dynamic, moving church. Biarlah kita meminta anugerah daripada Roh Kudus untuk terus gerakan itu ada. And may we ask of the grace of the Holy Spirit that He continues to keep it moving. Dan sekarang pertanyaannya, gerakan apa? And now the question is, what kind of movement? Gerakan menuju apa? And where are we moving Yang towards? pertama First, adalah gerakan di dalam teologi reform. it is a movement rooted in Reformed theology. Saudara perhatikan, ketika bicara mengenai teologi reform pun saya perlu waktu untuk menjelaskan, karena banyak orang bicara mengenai teologi reform itu adalah buku-buku reform teologi dan kemudian dibaca dan kemudian selesai mati di sana. I need to take time to make us understand what Reformed theology is like, because many people has this misconception that Reformed theology means all stacks of thick Reformed books. Saya tidak bicara sekarang, kita tidak memiliki waktu untuk menjabarkan panjang lebar. We do not have time to expound on this matter at length. Tetapi ketika bicara berkenaan dengan suatu gerakan untuk teologi reform, But when we talk about a movement of Reformed theology, itu adalah gerakan untuk mencari kebenaran. it is a movement to seek the truth. Gerakan untuk mengejar firman. A movement to pursue and hold on to the word. Di dalam Alkitab, maka firman itu sangat ditinggikan. In the Bible, the word of God is exalted. Mazmur pasal 119 saja menyatakan berkenaan dengan kemuliaan firman dari berbagai macam aspek. Pemazmur memujinya. Psalm 119 shows that we are to see the glory of the word of God, that the psalmist praises in all different dimensions and aspects. Teologi reform adalah teologi yang mendorong kita mencintai firman. The Reformed theology is a theology that drives us to love the word. Ketika saya tanya kepada saudara, apa itu teologi reform? So if I ask you, what is Reformed theology? Maka banyak daripada kita mungkin mengatakan, ini Pak, ini buku systematic teologi reform, ini teologi reform. Many of us will come up to me and bring this thick book and say, this systematic theology, sir, this is what Reformed theology is all about. Saudara, teologi reform lebih kaya daripada itu semua. Brothers and sisters, Reformed theology is just so much Apalagi richer than kalau all saya this. tanya, apa itu teologi reform? Especially if I ask, what is Reformed Lalu theology? kemudian ada orang yang malah bicaranya, tulip Pak,
And- 5-point Calvinism. And people will answer, oh, it's about tulip. It's the 5-point Calvinism, sir. Oh, teologi reform jauh lebih kaya daripada itu. Reformed theology is far more richer than all these things. Saudara, salah satu hal yang penting di dalam bicara mengenai teologi reform adalah One of the most important things that we need to understand when we talk about Reformed theology is saudara dan saya belajar melalui teologi reform metode berteologia Calvin. what we are learning to do is to understand the method of Calvin's theology. Ketika seseorang itu baca Alkitab, When someone reads the Bible, kenapa seseorang baca Alkitab yang sama teologianya beda? how can people read the same Bible yet come out of it with differing theologies? Kenapa Calvin baca Alkitab keluarnya ini? Kenapa daripada Wesley baca Alkitab keluarnya itu? How could John Calvin reading the Bible produce a theology and John Wesley reading the same Bible produce a different theology? Kenapa saksi Yehova baca Alkitab kemudian keluarnya lain? How could the Jehovah's Witness read the Bible and come out of it with a completely different theology as well? Saudara, teologi reform bukan cuma pengertian 1, 2, 3 tentang Allah, tentang Kristus, tentang apa. Tidak. Teologi reform itu ada sesuatu hal yang mendorong yang menjadi presaposisi terlebih dahulu di dalam hati. The Reformed theology is not a set of list of doctrine about God, about human, about sin, and whatsoever, but it is a basic presupposition that drives our every movement as we learn the Word. Dan saya akan berikan salah satu daripada beberapa poin yang paling penting dari teologi, metode berteologi Calvin. And I will share the basic but most important assumptions of what we need to understand when we learn about the theology of John Calvin. Saudara perhatikan baik-baik. Listen carefully. Dan inilah teologi reform itu diproduksi dari presaposisi atau dari asumsi dasar atau dari ketetapan hati ini. And this is what Reformed theology is produced from the presuppositions, the prior assumptions of what the heart resolves to do with the Word. Ketika Calvin membaca Alkitab, When John Calvin reads the Bible, motivasi pertama the main motivation adalah ketaatan kepada Alkitab. is for obedience to the Word. Banyak orang sekarang bicara mengenai saya ada dalam gerakan reform. Many people come up and say, I am in the Reformed movement. Saya memegang teologi reform. I adhere to Reformed theology. Tetapi kenapa tidak cinta firman? But why do you not love the Word of God? Kenapa tidak menyelidiki firman? Why do you not research and read the Bible? Kenapa sukanya hal-hal teologi tapi tidak suka firman? Why do you like theology, but you do not like the Word of God? Hal yang paling sederhana It's the most simple thing. kepada seluruh jemaat di GRI Sydney. For all the congregation members of RX Sydney, Saya tanya apakah engkau membaca firman setiap hari atau tidak? I ask of you, do you read your Bible every day? Apakah engkau memprioritaskan saat teduh atau Do tidak? you prioritize your devotional time before God? Jangan pernah bicara saudara dan saya pengikut reform kalau saudara dan saya tidak mencintai firman. Do not think too highly of yourself as a follower of Reformed theology if you do not love the Word of God. Poin pertama saja dari motivasi Calvin kita sudah tolak. We, from the very first point about the motivation, is something that we reject. Ketika bicara mengenai reform, When we talk of Reformed theology, itu bukan bicara mengenai teologi kristalisasi saja. Ya, reform itu ada kristalisasi teologi. we are not simply talking about a crystallization, as essence, or a summary. Yes, that is in the theology. Tetapi ketika bicara berkenaan dengan reformasi, itu adalah gerakan kembali membaca, mencintai, membuat Alkitab segala-galanya dalam hidup kita. But when we talk of the Reform movement, it is a movement to come back, to return, to read the Bible, to obey the Bible, to love the Word of God. Untuk mengenal Allah lebih baik. It is a movement to return to know God Untuk more. mengajarkan kita jalan-jalannya untuk lebih taat. It is a movement to teach us of God's way so that we can obey them more faithfully. Dan ini berbeda dengan dunia. And this is oh so different to the world. Dunia membuang firman.
The world casts the word aside. Dunia mengkata-katai firman. The world mocks the word of Dunia God. bisa hidup keluar dari rumah di pagi hari tanpa firman. The world can exit the house without engaging with the Dan word. ini juga berbeda dengan banyak gereja yang tidak sejati, yang sesat. And this is also so different from all the false churches. Gereja-gereja tersebut menggunakan firman memperkaya diri sendiri. False churches make use of the word of God to enrich themselves. Memperkosa setiap teks yang ada di dalam firman. False churches rape the word of God. Kata memperkosa firman itu diucapkan oleh Calvin ketika dia menafsir bagaimana setan itu meminta Yesus untuk berdiri di bumbungan bait Allah dan kemudian menjatuhkan dirinya. And this hard statement, raping the text, is what Calvin inferred when he read about the passage where Satan tempts Jesus to go up on the top of the holy temple and drop himself from Setan there. katakan, engkau kan anak Allah, Satan said, "Are you the son of God?" maka engkau bisa jatuhkan dirimu dan lihat di dalam kitab Mazmur, maka akan Tuhan Allah Bapa di surga akan memegang, mengirim malaikatnya memegang, menatang engkau. If you are the son of God, throw yourself off of this temple, because the Bible tells you in the Psalms that God will send his angels to bear your feet up. Itu adalah memperkosa firman, That is what's called raping the text. menggunakan firman dari Allah untuk kepentingan diri sendiri. In other words, using the word of God for your own purposes. Berapa banyak gereja yang menyebut diri gereja tetapi sebenarnya palsu melakukan hal itu. How many churches that call themselves churches and yet they deal falsely in this matter? Saudara, sekarang saudara bisa tahu, bisa sadar kita jalannya itu sempit, saudara. Brothers and sisters, I hope we can understand at this point just how narrow the path is that we're going through. Kita melawan, tanda kutip, kita antitesis dari dunia dan kita juga melawan, tanda kutip, saudara-saudara yang mengaku diri seiman, gereja-gereja mengaku diri orang Kristen, tetapi sebenarnya memutarbalikan firman. You can say that we are an antithesis, the complete opposite of the world, and we are diametrically opposed to all churches who call themselves Christians or profess themselves as true churches while they make use of the word of God falsely. Terus sempit sekali. Our pathway is so narrow, is it Kita not? dibuang sama dunia. We are forsaken by Dan the world. kita kemudian dikata-katai oleh gereja-gereja yang palsu itu. And false churches mock us. Oh, kamu legalisme. Oh, you're just too legalistic. Kamu mau benar sendiri. Oh, you just want to be holier than thou. Kamu sombong. You are proud. Kamu sendiri yang mengatakan memegang kebenaran satu-satunya. You claim yourself to be the sole bearer of the truth. Terus saudara, sangat-sangat tersendiri. Brothers and sisters, we are alone. Sangat-sangat tersendiri. We are isolated. Beberapa belas tahun yang lalu, Some decades ago, maka saya berpikir I thought to myself, dan saya doa sama Tuhan. and I prayed to God about this. Ini kalau saya masuk di dalam gerakan ini, Lord, if I be part of this movement, dan kemudian karena satu dan lain hal, kemudian saya keluar. and because of one or certain or the other thing, I exit or leave this movement, Saya bisa melayani di mana, saudara? where can I serve? Saya bisa melayani di mana? Where can I serve? Gereja mana yang mau pakai? Gereja mana yang mau untuk membuat saya menjadi hamba Tuhan atau pendetanya? What church would take me in? What kind of church would take me in and set me as the pastor? Baptis, A Baptist church? Anglican, Anglican church? Karismatik, Charismatic church? Pentakosta, Pentecostal church? jangankan itu. Not just that. Beberapa hari yang lalu, Some days ago, saya ketemu sama satu anak muda. I met a young person, Dan kemudian anak muda itu mau masuk sekolah teologi. and this young person wanted to go to seminary. Dan kemudian karena saya kenal baik sama dia, lalu kemudian saya katakan, kamu masuk ke tempatnya STTRI. And because I knew this young person well, I told him, go to the Reformed Evangelical Seminary. Dan orang ini adalah orang dari latar belakang Pentakosta. And this person had a background of the Pentecostal church. Dan dia mau masuk ke situ dan kemudian, tapi dia mengatakan, tidak bisa. Kenapa? Saya tanya. They wanted to go there, but
They were unable to, and I asked them, why can't? Karena tidak bisa dapat dari persetujuan, dari rekomendasi gembalanya. I cannot enroll in the seminary because I do not receive a letter of commendation from my pastor. Gak mudah. It's hard. Dia sudah mulai, dia dari Pentakosta, dia pergi tetap ke gereja di sana, tapi dia beberapa kali pergi ke gereja reform. Dia tahu khotbah-khotbah reform, dia mau untuk belajar reform, tapi sulitnya luar biasa. This person is still part of their local church in the Pentecostal church, but they occasionally come to the Reformed church and they know all about Reformed theology and sermons, but it is very hard for this person to do. Saya bisa bicara, saya bisa beri contoh terlalu banyak, tetapi yang saya mau maksudkan adalah satu, belajar untuk mengejar Allah melalui firman-Nya. I can speak at length about all these matters that will take so much time, but what the main point I wanted to share is to learn to love the Word of God, to obey God. Itu teologi reform. That's what Reformed Bukan theology bukan cuma senang dengan seminar-seminar, bukan cuma senang dengan pengajaran teologi, bukan cuma senang dengan khotbah hari Minggu di tempat ini atau saudara lihat di tempat yang lain, tapi benar-benar secara pribadi engkau bergaul dengan Tuhan di dalam firman setiap hari. It's not about liking seminars or liking the church services or liking theology. It's about having a relationship, an intimate connection with the God of the Bible through meditating upon His Word every day. Hal yang kedua, Second point, ketika bicara mengenai gerakan, when we speak of movement, ini adalah gerakan untuk mengabarkan Injil. this is a movement to preach the gospel. Saudara-saudara perhatikan, mengabarkan Injil. Listen carefully. Preach the gospel. The gospel. Saya belum bicara mengenai penginjilan. I have not yet talked about evangelism. I'm talking about the gospel. Perhatikan baik-baik. The Listen carefully. gospel. Di dalam gospel ada dua tugas, dua mandat. Listen carefully. In the gospel itself, there are two mandates. Dan mandat pertama adalah mengabarkan Injil. And the first mandate is to preach the gospel. Dan yang kedua adalah mandat budaya atau mandat untuk mengerjakan perubahan yang signifikan di dalam sebuah culture. And secondly is a cultural mandate. In other words, it is working a significant improvement and change in a culture. Itu adalah memanusiakan manusia. In other words, it's to cultivate or improve humanity. Dan kalau sudah gabungkan dua hal ini, And when we combine the two, maka itu adalah misi. then we call this mission. Mission. Mission tanpa pekabaran Injil itu tidak ada gunanya. Missions without evangelizing or preaching the gospel is no use at all. Di tempat yang lain, On the other hand, ketika seseorang atau gereja mengabarkan Injil, when a church preaches the gospel, maka Yesus Kristus juga menyatakan untuk kita berbuat baik dan mengusahakan kesejahteraan kota. Jesus Christ also commands us to work hard and work for the prosperity of the city in which you live in. Dan ini adalah sesuatu yang kita terus belajar. Saya tidak berani katakan kerjakan, belajar. Maka dari itu saya mengatakan, mari gereja, mari belajar misi. And this is something that we are learning to do. I do not dare to say that we are doing this, but we are learning to do this. That is why so many times I invite all of us, let us learn to do missions. Nah sekarang, apa itu yang menjadi antitesis dari gerakan hal ini, mengabarkan Injil ini? And now let's take a look at the flip side. What is the antithesis? What is the opposite of the movement to preach the gospel? Yaitu orang yang tidak masuk di dalam misi, tidak masuk mengabarkan Injil, maka orang tersebut adalah hidup untuk dirinya sendiri. It is that people who do not preach the gospel, who do not do missions and do good for other people, will live a self-centered life. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang dilawan di dalam Alkitab. This is what the Bible opposes. Saudara lihat sekarang orang dunia. You look at the people of the world now. Apapun saja keputusan mereka Whatever adalah their decision self-center. is self-centered. Apakah aku untung atau tidak? Whether I profit from this or not, Apakah aku lebih lancar atau tidak? whether I'm better than others or not, Apakah aku itu lebih terkenal atau tidak? whether I am more famous or not. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. But Jesus commands us,
bear your cross, deny yourself, and follow me. Ketika dia ada di dalam kekekalan, When Jesus sits in eternity, dia berada dalam kemuliaannya dan semua makhluk menyembah dia. he is enthroned in glory and all creatures worship him. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak mempertahankan posisi itu. But the Bible tells us that he did not count this equality a thing to be grasped. Dia turun ke dunia. But he came down on earth. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. He lived not for his own sake, Hidupnya untuk keselamatan kita. but his life is given out for our Dan salvation kebaikan daripada dunia. and for the good of the world. Kalau saudara dan saya adalah sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus Yesus. If you and I are true followers of Jesus Christ, Dan masuk dalam gereja yang sejati. and if we are part of a true church, Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk memiliki hidup yang tidak berpusat pada diri. the Holy Spirit will continuously drive us to let our lives no longer be a self-centered life. Memikirkan keselamatan orang lain. To think about the salvation of other people. Memikirkan kehidupan orang To lain. think about the welfare and lives of others. Memikirkan kesejahteraan orang To lain. think about the prosperity and goodness of other people. Karena itu juga yang ada dalam isi hati Yesus. Because that is what's inside Jesus' heart. Terlepas daripada apakah Yesus mau menyelamatkan seseorang atau tidak, tapi berkali-kali dalam Alkitab mengatakan hati Yesus penuh dengan belas kasihan, compassion. Separate from whether Jesus decides to save that person or not, the Bible tells us so many times as he faced people, he had compassion on them. Saudara bisa melihat tidak semua yang disembuhkan itu diselamatkan. You need to understand that not everyone who is healed are saved. Tetapi mereka itu adalah mendapatkan sentuhan dari tangan Kristus yang penuh dengan compassion. But what they experience is the gentle touch of the compassionate Savior, Jesus. Saudara, biar itu selalu ada di dalam hati kita dan dalam gerakan ini, di dalam gereja lokal ini. Brothers and sisters, may that ever abide in our hearts and in this movement, in our church. Kita diciptakan bukan untuk diri kita. We are created not for ourselves, Tapi kita diciptakan untuk misi Allah bagi dunia. but we are created for God's great mission to the world. Hal yang ketiga, Third point, gerakan untuk apa? what is this movement for? Gerakan untuk memiliki satu jiwa yang selalu miskin di hadapan Allah. It is a movement to constantly generate a poverty of spirit before God. Ini yang disebut sebagai gerakan doa. This is what we call the movement of prayer. Saudara, perhatikan baik-baik. Listen carefully. Ketika saudara membaca sebuah buku teologi apapun saja, When you read a theology book of any topic, atau saudara melihat kesaksian seseorang di dalam pelayanan Tuhan yang berhasil seperti apapun saja, or when you look at someone's testimony about their success in ministering or in the Lord's work, cobalah belajar berkenaan dengan kehidupan pribadi orang tersebut di balik layar. try to learn and go behind the scenes and look at his personal life. Apa yang ada di balik daripada kehidupan John Owen yang tersembunyi itu? In other words, for example, what is behind the public life of one John Owen? Apa yang tersembunyi di balik daripada Luther dan Calvin? Or what lies behind the public life of Martin Luther or John Calvin? Mengapa mereka itu bisa begitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu besar dan begitu kekal di tengah-tengah dunia yang sementara ini? How are they so empowered to do the great works of the Lord in their short time sojourning on earth? Maka saudara-saudara, ini yang menjadi mata saya di dalam beberapa tahun terakhir. Dulu ketika saya membaca buku-buku, saya selalu terkesima, terpesona, dan mau untuk belajar konten-konten teologi. Dan harus belajar, tetapi sekarang saya bukan itu saja. Saya mau lihat orang yang tulis ini belakangnya itu apa kehidupannya. Brothers and sisters, this is now the focus of my eyes in the past few years. Previously, I've always loved to read these books and testimonies to understand what they have done and what the significance of their life is. And we need to learn all these things. But now I want to go beyond. I want to see what lies in their personal lives. Dan saya menemukan mereka memiliki kesamaan satu hal, And yaitu mereka memiliki kehidupan doa yang dalam. And I find among all these people
one common point, that they have a profound and deep prayer life. Saudara pasti terkenal, pasti mengerti Yakobus di depan nulis Alkitab itu disebut sebagai si lutut unta. Brothers and sisters, if you know James, the one who wrote the letter of James in the Bible, his nickname is the camel knee. Saudara kenapa tahu? You know why? Karena arkeolog itu menemukan rumah yang disebut sebagai rumah Yakobus. Ada satu bagian itu agak cekung ke bawah. Itu adalah karena dia melakukan setiap saat itu berlutut di situ. Because archaeologists found what was allegedly the house of James, and they found in one corner of the house a depression, a curve that looks like a camel's hoof, and that is suspected to be the place where he knelt and prayed to God. Orang-orang kudusnya Allah, orang-orang reform, orang-orang Puritan adalah orang-orang tentara-tentara dengan lututnya. The reformed people, true Christians, true believers and followers of Jesus Christ are soldiers who fight on their knees. Gerakan kita adalah gerakan membawa jiwa, ayo bergantung kepada Tuhan. Our movement, it's a call to people, let us depend on God. Kita tidak punya siapa-siapa. We have no one to rely Kecuali on. anugerah Tuhan kepada We kita. have nothing to rely on but the grace of God. Dunia, lihat dunia. Look at the world. Apakah mereka mau berdoa, mengingat nama Tuhan, menyebut nama Tuhan saja penghinaan bagi mereka? Will they care to pray? The name of the Lord is not on their lips, and even if they do, they use it to mock and scorn Him. Dan lihat begitu banyak gereja-gereja palsu. And look at all these false churches in the world. Mereka mengembangkan pelayanannya berdasarkan daripada kekuatan keuangan. They expand and develop their ministry by the power of money, Berdasarkan kekuatan daripada pemusik-pemusik. by the strength of their musicians. Saat ini salah satu daripada ulasan daripada seorang historian dari sejarah adalah One of the discourses that one historian has said is about this point. dulu maka mimbar firman menjadi center daripada kebangunan rohani. Back then, in the past, the pulpit is the center of revival. Tetapi sekarang gereja-gereja mengandalkan dari musik menjadi center, artis menjadi center dari kebangunan rohani. But now, in the present age, churches use music, churches use celebrities for spiritual revival. Saudara, ini semua sudah bergeser. All of these have shifted away. Kalau saudara dan saya mau sungguh-sungguh mengandalkan kepada Allah melalui firman-Nya saja, saudara dan saya akan menyadari, kalimat itu saja akan menyadari pentingnya dan sangat-sangat bergantungnya kita kepada anugerah Allah. Itulah sebabnya kita berdoa. If we all would just want to learn on how to depend on God, just this statement alone should make us all understand that we entirely depend on the grace of God, and that is why we need to pray. Saudara, doa tidak mengubah apapun. Prayer does not change anything. Yang mengubah itu adalah belas kasihan Tuhan kepada kita. But what changes everything is if the grace of God is poured unto us. Tapi saudara pelajari dalam Alkitab, But when you look in the Bible, anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang the grace of God which is poured unto us adalah anugerah yang diberikan kepada hati yang meratap. is a grace that is poured unto the brokenhearted. Maka berdoalah, So pray, ikut sertalah di dalam doa. participate in prayer. Saya tidak bermain-main, ikut sertalah di dalam doa. I'm not playing around when I appeal to you. Join us in prayer. 3 hal ini kalau engkau melawan silahkan, tetapi sejarah akan membuktikan bahwa firman-Nya itu tidak pernah akan terkalahkan. If you take a stand against all these 3 points that I shared to you, then so be it. But the history will prove that the word of God will stand. Pertama, firman. First, the word of God. Mengejar firman. To pursue the word of God. Yang kedua Second, adalah hidup untuk Allah. is a life for God. Hidup
untuk misi Allah di tengah-tengah dunia. A life for the missions of God in this Bukan untuk world. diri. Not a self-centered life. Ketiga, Third, hidup yang bergantung kepada belas kasihan Allah. a life depending on the grace of God. Itulah gereja reform Injili. That is what the Reformed Evangelical Church is. Itulah movement di dalam gereja ini. That is what this church's movement is all about. Apakah engkau menyadari ini adalah jalan yang sempit? And do you realize now that this is a narrow gate? Ini adalah jalan yang tidak populer. A hard way that is not popular? Tapi ini adalah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. But this path, this gate, and this way is what the Lord has gifted to us. Ketika saya membaca dari Matius ini, When I read this passage in Matthew, dan kemudian saya menyadari, oh Tuhan begitu berat. and when I realized, oh God, it's so hard. Dan kemudian Tuhan mengingatkan satu ayat dan kita akan akhiri ini. And God reminded me of a verse in the Bible, and by this I will end. Yohanes pasal 17. John 17. Yohanes pasal 17. John 17. Ayat yang ke-9. John 17, verse 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. Ayat 14. Verse 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Ayat 18, sama Verse seperti 18. Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Saya akan akhiri. And I will end this sermon. Pintu itu sempit, The gate is narrow. ya. Yes. Jalan itu sesak, The way is hard. ya. Yes. Penuh pergumulan, Full of struggles. tidak populer, It's not popular. dilawan, We're opposed by everyone. dan bahkan teman sendiri pun itu tidak menyadarinya. And our friends don't even realize that. Tetapi penghiburannya adalah But ini. here is our consolation and comfort. Allah, Yesus Kristus berdoa untuk mereka ini. That the Lord Jesus Christ is praying for them. Yesus Kristus tidak berdoa buat gereja palsu. Jesus did not pray for the false churches. Yesus Kristus tidak berdoa untuk orang-orang dunia. Jesus does not pray for the people of the world. Yesus berdoa untuk murid. Jesus prayed for his disciples. Dia tidak berdoa untuk Yudas. He does not pray for Judas, Dia berdoa untuk Petrus untuk kembali. but he prayed for Peter so that Saudara, Peter may return. saudara tidak menemukan Yesus berdoa untuk Yudas. You will not find in the Bible that Jesus prayed for Judas. Dan juga Yesus mengatakan, aku tidak meminta engkau untuk melepaskan mereka dari jalan ini, tetapi jagai mereka. And Jesus also prayed to the Father in heaven that they are not removed from the way in this world, but that you may be kept from the evil one. Jemaat Tuhan, Church of God. dan khususnya semua orang yang dibaptis, sidi, dan atestasi. And for the brothers and sisters who will undergo baptism, confirmation of faith, and transfer of church membership. Yesus tidak saja memberikan kepada kita satu penglihatan akan resiko, tetapi dia juga memberikan kepada kita semua satu janji yang tidak akan dia ingkari. Dia mendoakan kita, dia beserta dengan kita, dia menjagai kita di tengah-tengah jalan yang sempit itu. He does not only plainly and honestly tell us of all the risks, but he gives us his most precious promise that he prays for us, that he is always ever with us, and he will accompany us in and through the hard and narrow way. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami menyerahkan setiap jiwa yang mendengar dan yang bicara
saat ini dan khususnya yang baptis CD atestasi, kiranya kasihan Tuhan menyertai. And we commit, O Lord, the souls of everyone here who listens and those who speak, and especially our brothers and sisters who will undergo baptism, confirmation of faith, and attestation. Engkau sendiri yang sudah memilih kami dan menempatkan kami di dalam jalan yang sempit ini. Kami bersyukur, tapi Tuhan sertailah kami. We thank you of the gift of grace that you have given us in putting us in the narrow gate and the hard path, but we ask, O Lord, please be with us. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. And so in the name of the Lord Jesus Christ, your servant prays. Amin. Amen. Sekarang saya minta untuk semua yang baptis, CD, dan atestasi bisa bangkit berdiri. Now I ask for all those who will undergo baptism, confirmation of faith, and attestation to stand. Dan saya mau bertanya beberapa hal dan saudara-saudara jawab saya kalau iya dengan anggukan kepala. And I will ask you a few questions, and to respond, you nod or shake your head. Apakah saudara sekalian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dalam hati? Apakah jawabmu? Have you truly and earnestly in your heart received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? What say you? Apakah jawabanmu? What is your answer? Yang kedua, Secondly, apakah engkau menyadari apa yang tadi Alkitab katakan berkenaan dengan tanggung jawab, dengan tugas, dengan posisi kita yang mungkin tidak mudah tetapi Tuhan itu sertai? secondly, have you now understood from the preaching of the word of the risk, of the significance, of the privilege and responsibility that will be given to you as a member of the church, even though it's not easy, but the Lord will be with you? Apakah jawabmu? What is your answer? Yang ketiga, apakah engkau mau berjuang sehati bersama-sama dengan gereja yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita untuk kita boleh memperjuangkan Injil bagi kerajaannya? Third, will you resolve your whole heart to participate in striving together with the church to expand the kingdom of God and make His will manifest on earth? Apakah jawabanmu? What is your answer? Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Tuhan, kami menyerahkan seluruh yang dibaptisi di atestasi, biar kehendak-Mu jadi, dan Engkau yang mengumpulkan mereka bersatu dengan kami. Tuhan pula yang memberikan kepada kami roh yang sama dan niat perjuangan yang sama. Lord, we pray for the brothers and sisters who will undergo baptism, confirmation of faith, and attestation. The same spirit that you have given us, may you also give and anoint them with, O Lord. Kiranya Tuhan berkati dari kami semua. May you bless every one of us. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen.